Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings all of you in the name of Jesus who is our trust and hope. प्रभु यीशु ख्रीष्टको मधुर नामले आपमा समस्तको स्वागत जनाए। Let us lift up our hand and good hallelujah to God. ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ ହାଲେଲୁୟା କହିବା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। So I can speak Hindi also, but I don't have an idea in Oriya local language. हिन्दी अल्प जानन्ति किन्तु So I can speak and concern Hindi, but it's very difficult to concern your local Oriya language. हिन्दी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रचार गरि पारन्ति वा कहि पारन्ति किन्तु लोकल ल्याङ्ग्वेज जुन हाम्रो ओडिया भाषा सिका ପାଇଁ बहुत कष्टकर विषय हुए। 3 minutes. Okay, sir. So if I start to speak Oriya only koche I don't understand. जति से ओडिया ल्याङ्ग्वेज ओडिया भाषाले किछ कहिबे ताले कोचे I don't understand. I can understand koche I don't know. किछि कोन से बुझि पारु नाहंती सेति से ओडिया भाषाले कहि पारिबे नाही। Praise the Lord. प्रभुको धन्यवाद हो। So myself and Pastor Shanju, PPC Shanju from Kerala. So we are living in middle part of Kerala, Kunungulam. आज्ञा साचुआकेनको पाखरे रहती जेटा कि कुन्नकुलमर मध्यस्थलरे से वास करନ୍ତି। Praise the Lord. Once Pastor Diggy came to visit in our local place, and I translated. He preached in Hindi and translated to Malayalam. ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ जो वाक्य प्रचार करी से समय आगे अनुवाद କରିଥିଲେ ଆଉ ମାଲୟାଲମରେ ସେ ଅନୁବାଦ କଲେ। Praise the Lord. So, and this is a good opportunity which was given to come in the Christian church and local church to praise and worship for the glory of the Lord. ଏହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରଖି ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. Praise the Lord.